हेलो एवरीवन केमिति अच्छे आपण मैंने आई होप आपण मैंने बहुत भलरे थे मु भी बहुत ही भलरे अच्छी। आज पुणी गोटे जबरदस्त रेसिपी नहीं कि मु पलि आसली आपण मानक पाखकू आ देखंतु आज एटा कौन मु बनईची। एटा गोटे छतुर गोटे बहुत ही बढ़िया रेसिपी मु बनईची आ पूरा रेस्टोरेंट को भी टक्कर देला भला तरकारी। आपण पूरा घरे बसिकी ए भलिया छतु मसला बनई परिबे आ रेस्टोरेंट रो मजा घरे ही नहीं पारिबे ना। आमको बेसी तामझाम करिवार अच्छी आमको बास सिंपल वे रे केमिति हमरे रेस्टोरेंट भला छतु मसला बनिकी रेडी होची। आपण देखंतु आ एंजॉय करंतु। आ जदी वीडियोटी आपनको भल लागिबो त लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवा पई बिल्कुल भी भूलिबे नहीं। आ चलंतु आज ए रेसिपी हम स्टार्ट करिबा। प्रथमे ये देखंतु मु गोटे नहीं जाइछि बाउल बा कंसा गिना जहाँ कहीपर ये मुझे आमर पाड़ छतु। एटा माने पाड़ छतु माने एटा कुटा गदारे जो छतु हुए कुटा गदा नड़ा गदा जोटा कहती से गदारे ए छतुटा हुए। एटा प्योर देसी छतु आमर माने एटा चाष छतु नुहे एटा पूरा प्योर देसी छतु। एटा जनक घर आसी किणा है तो से छतुरे आज आम बनइबा छतु मसला। आ बहुत ही बढ़िया लगे ए छतु मसला बनइले आ खाइबार स्वाद तो एते टेस्ट लगे तो मटन तरकारी की भी आप साइड करके खाइबे। तो देखंतु मु एठी 750 के 800 ग्राम रो छतु नेइची और ताकू मु ए भलिया देखंतु कर्नल रु एमती सब चोपा छड़ाई देबे जहा द्वारा कि जो छतुटा ना टिके तार आइंसिणिया भलिया लागे जो चोपाटा रहिले तो ताकू ए भलिया बढ़िया से क्लीन करी नेबे। सबू एमती हाथ साहाय्य पूरा धीरे धीरे करी हल्का हाथ रे जदि आप बाहर करेंगे ना सबू गुड़ा चोपा एमती बाहरी जीव और सेमती टिके टिके बाहर करी ताको आमे छोट छोट खंड करी एमती हाथ रे रखिबा। आउ सेम प्रोसेस रे आमे कौन करिबा ना सबू गुड़ा छतु देखंतु बढ़िया से क्लीन कर नेबे। आउ एमती क्लीन करिके कौन करिवे ना ताको हळदी पानी रे धोई नेबे जहा द्वारा कि जेमती कला देखा जाउची ना पाळ छतुटा जेहेतु घरे हेची एटा को जदि आपण हळदी पानी रे बढ़िया से धोई नेबे ना एटा पूरा धला देखा जीवो। तो चलतु आम छतु मसला आम मसला स्टार्ट करदे। ये देखु मु 2टा मीडियम साइज रा पियाज नहीं जाइए आ पियाज काटिक एमती देदेवे ग्राइंडिंग जार रे। तापर मुझे हाफ इंच अदा नहीं हाफ इंच रु टिके अधिक हम अदा नहीं आ 12 रु 13 कोला रसुण नहीं एठी मु गोटे बड़ साइज रो टमाटो नहीं जहाँ द्वारा गोटे टमाटो देखो एत बड़टा माने आपण 2टा टमाटो भी नहीं पारे जदि आपण पाखे बड़ टमाटो नहीं ताको पेस्ट कर सारा पर आम गोटे गुंड मसलार भी पेस्ट बनइबा। एठी देखो धनिया गुंड गोटे चामच देली जीरा गुंड हाफ चामच देली राग पाई लंका गुंड देली गोटे चामच आउ एबे हळदी गुंड मु दे दउची हमर जेतिक लागिबो हळदी गुंड आ तापर मु एठी दे देली हमर गरम मसला गोटे चामच आउ आम एठी दे दबा जो कौन कहले कलर पाई काश्मीरी रेड चिली पाउडर देकी आम कौन करवा ना सब भल से टिके पानी देकी या गोलैकी आगुरी रखी नबा जहाँ द्वारा कि मसला ना एटा सबुठ बेस्ट मसला हवा जाउची। आ छतु मसला ये बहुत परफेक्ट बनइबो यही वे रे बनइबे एमती गोलैकी या कौन करवा ना एमती एमती काठुआ थिबो ना ताको आउ टिके पानी दे देबे कहीं ना एटा पुणी फुलिबो जेहेतु कंचा मसला गुड़ा एटा ना ताको एटा को आम पानी देके रखीदबा एटा बहुत बढ़िया से फुलिकी बढ़िया से तार हो जाइथो आम छतु जेतेबेले आम दरकार बेलू। तो चलतु आम ए कड़ाई बसैबा कड़ाई रे एठी देबा रिफाइन ऑयल देकी ताको भल से आम गरम करवा जेपर्यंत कड़ाई पूरा धुआं बाहरी जीव। तापर धुआं बाहला पर आम कौन करवा ना एठी देखंतु मोर तो कड़ाई बढ़िया से गरम हो गलानी। मु 2टा टुकड़ार डालचीनी आउ 2टा तेजपत्र आ गोटे इलायची ग्रीन इलायची देइची आउ गोटे चम्मच जीरा देइची फुटैया पई देकी ताको आम कौन करवा टिके समय एमती अपेक्षा करवा जेमती टिके जीरार कलर चेंज हो जिवो। तापर आम जो अदा रसुण पियाज टमाटर जो पेस्टटा बनई थिले ताको आम सांग सांग से तेल रे देदबा
ଦେଇଦେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ତେଲର ମାନେ କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଏଇ ମସଲାର ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କଷିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିଲା ମସଲାରେ ସେ ପାଣିଟା ବି ମରିଯିବ ଆଉ ତେଲଟା ପୁରା ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜରୁ ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ। ସେମିତି ହେଲେ ନା ମସଲାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆଉ ଛତୁର ବେସର ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛତୁ ମସଲା ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟମାଟୋଟା ଆମେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଇଛେ ଆଦେରେ ନା এইটা ହିଁ ଆମ ମସଲାରେ ମେନ୍ ପିଉରି ବନିବ ମାନେ ଗ୍ରେଭିଟା ତାର ବହୁତ ମୋଟା କରିବ। ଆଉ ଏମିତି ହିଁ ଛତୁ ମସଲା ବନେଇଲେ ଆମେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମଜା ଘରେ ଉଠାଇ ପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ମସଲାରୁ ପୁରା ସେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଥିଲା ମସଲା ସେଇଟା ପୁରା ମାନେ ଶୁଖିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଏମିତି ପାଣି କରିକି ମାନେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ କଷିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘୋଡ଼େଇକିରି ନର୍ମାଲ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରଖିବେ ଆଉ ତାକୁ କଷିବେ। କଷିଲା ପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତରକାରୀର କଲର୍ ଏକଦମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେଲି। ଚିନି ଦେଇଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ମାନେ ଟିକେ ଏକଦମ ମାନେ ଆମର ସୁଇଟନେସ୍ ଟିକେ ଆସିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଇଛି। ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେଲେ ନା ଆହୁରି ତାର ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ବାସ୍ନା ପୁରା ଏତେ ଜୋରେ ଇନହାନ୍ସ ହେବ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସବୁ ଦେଇକି ଆମେ ଏମିତି 5 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ତାକୁ ଏମିତି କଷି ନେବେ। କଷି ନେଲା ପରେ ପୁରା ତେଲ ମସଲା ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ। କଢ଼େଇରେ ବି ଲାଗିବନି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଛତୁକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇ ନେଇଛି 3-4 ଥର କ୍ଲିନ୍ କରିକି। ଆଉ ଛତୁର କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ବାଛିଲା ବେଳେ କେମିତି କଳା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସଫା କରୁଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଧଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମର ଛତୁ ଭାଜିବାର ନାହିଁ କି କଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମିତି କଞ୍ଚା ଛତୁକୁ ସେ ମସଲା ସହିତ ଏମିତି ଦେଇକି କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। କଞ୍ଚା ଛତୁକୁ ଆମେ ଦେବା ଆମର ଭାଜିବାର ନାହିଁ। ଏମିତି କଞ୍ଚା ଛତୁକୁ ଦେଇକି ପ୍ରଥମେ ମସଲା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ମିଳେଇ ନେବେ ଯେମିତିକି ଛତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ମସଲାଟା ଲାଗିଯିବ। ସବୁ ଛତୁରେ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ଦେଇନେ ତ ଆମେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ପୁରା ଆମର ତରକାରୀ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆମର ଲୁଣ ଲାଗିବ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି 800 ଗ୍ରାମର ଛତୁ ନେଇଛି। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ମସଲା ସବୁ ମିଶାଇକି ମୁଁ ଲୁଣ ମୋର ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ନଜରରେ ରଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ଲୁଣ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଗୋଳେଇକି କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲେ ନା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛତୁରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଛତୁ ଆମର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସେ କଷି ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଗୋଳେଇକି କ'ଣ କରିବେ କଭର୍ କରିକି ହଉ ବିନା କଭର୍ରେ ହଉ ଛତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସିଝିଯିବ। ଆଉ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଛାଡ଼ିଦେବେ ନା 5 ମିନିଟ୍ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ଛାଡ଼ିକିରି ସେଇଥିରେ ସିଝିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛତୁରୁ ପୁରା ପାଣି ବାହାରିକି ଛତୁ କେତେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୋ ଛତୁ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ନା ଭାଜିବାର ତାମଝାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମାନେ ବହୁତ ସରଳ ଉପାୟରେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲି 2ଟା ଆଳୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର 2ଟା ଆଳୁ ଗ୍ରେଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଧୋଇକି ଆପଣ ବି ଏଇଭଳିଆ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଦେଇଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମସଲାର ଗ୍ରେଭି ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଛତୁ ମସଲା ହିଁ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମିଳେ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ଏମିତି ଛତୁରେ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆଳୁଟା ଦେଇଦେବା ନା ସେଥିରେ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁ ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ମସଲା ଗ୍ରେଭିରେ ପୁରା ବନିଯିବ ନା ତ ତାକୁ ଖାଇଲା ମାତ୍ରେ ନା ପାଟିରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ଆଳୁ ଆଉ ଛତୁକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇକି କ'ଣ କଲି ନା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକେ ସମୟ କଷିବା। ଯେମିତି କଷିକି ପାଣିଟା ପୁରା ଶୁଖିଯିବ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଆମେ ଟିକେ ଆମର ଯେତିକି ମାନେ ପାଣି ଦରକାର ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଆମେ ସେମିତି କରିବା। ଏମିତି ତ ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯିବ ନା ତା ଦେହରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଯେମିତି ଛତୁ ବୁଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଉଛି ମାନେ ଯେତିକି ମୋର ଛତୁ ନା ସେଇଠି ମୁଁ 1.5 ଗିନା 2 ଗିନାର ପାଣି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଅଧ ଗିନା 2 ଥର ଆଉ 1 ଗିନା ଫୁଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛତୁଟାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେଲି 5 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଛତୁ ମସଲା ପୁରା ଏକଦମ ସେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏକଦମ ଛତୁ ମସଲା ଫୁଟିକିରି ତାର ପୁରା ଏକଦମ କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱାଦ ବି ଚେଞ୍ଜ ସବୁ ସିଝିକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେଟିଂ କରି ଦେଖାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଛତୁ ମସଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାତରେ ଖାଇପାରିବେ ରୁଟିରେ ଖାଇପାରିବେ ପିଠାରେ ଖାଇପାରିବେ ନାନ୍ରେ ଖାଇପାରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ନା ଏଇ ଛତୁ ମସଲା ଖାଇପାରିବେ। ଗ୍ରେଭିଟାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ନା ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ପାଟିରୁ ହିଁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ
ग्रेट करके मु आलूटा देइथिली ना सेइथिपई केवल मोर मसलाटा एते परफेक्ट बनिला। आपण माने मो प्रोसेस रे निहाती थरे ट्राए करिवे आ घरे बसिकिरी रेस्टोरेंट रो मजा उठेबे। तो देखंतु मो छतु मसला केमती माने केमती लागुची आ एमती आपण बनैचंती कि नहीं मते निहाती कमेंट रे कहिबे। आ मो चैनल श्रद्धा साई किचन एंड ब्लॉग को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी भूलिबे नहीं। आपणक सांग साथी मानक पाखको शेयर करने भी भूलिबे नहीं। आ रहिली नमस्कार, जय जगन्नाथ।